Alright. Ay, ako pala first pick. Ikaw nag-create eh. Sino bans, Noy? Pili kang ban. Kas. Pinan Jinx. Ban talaga si Jinx eh, no? Corny. Oo, pilaw eh. Kas ni Dali Atrox. Mid ka? Gusto mo mag-mids, Noy? Sige. Pakina. Sa kondo ka na lang. Bakit? Iba ba? Inedit mo. Pinalitan mo. Pwede ba yun? Pwede daw. Wala silang Atrox. Sino na? Oo nga no. Imba. Snowy Ban. Pant na lang. Panty, okay. Pant na lang? Favorite. Dali lang kontrahin na mo. Pogi nung ano? Iisik. Sino gusto mong jungle, Ali? Ikaw bahala. Gusto mo, fiddle ka. Oo nga eh. Fiddle na lang. master. Zed naman eh. Mid ka? Snoy. Ang hassle siguro mag-ban kapag tayo yung magkakasama, no? Hassle siguro yung mga kalaban. Kompleto natin yung champions. Oo nga eh. Alessi kasi, kompleto eh. AP3s. Baka. Oo, AP3 yan. Kawawa yan Nagawan kasi. ako. Para hindi makontra si Vayne, nag-AP3 siya. May Caitlyn pa naman eh, tsaka Draven. Ang sarap ng line-up. Blood. Sino jungle? Sino jungle? Si Zyra. Ayos. O, Pwede pakitaan kaya? daw ng champion, no? Wala nga kayong Atrox, eh. Ako meron. Hindi sila. Mhm. Nagpapakita ng mga champion. Wala nga silang Atrox, eh. Ano yan? Ano ba talaga role mo, kuya? Napakita lahat. Yayabang. Paulit-ulit naman. Mastery na. Kanina pa yan, eh. Uy, ano yan? ADR team. E-jungle. Ba't ganyan? Bronze Gaming. Baka ganyan. Top lane siguro. Bakit? Ay. Mm, Jungle Zyra nga yan, pre.
sinabi sa'yo eh. Natupad yung sinabi mo. Dalawa ninja natin. Dapat nag-Kennen AD na lang ako, no? Para tatlo. Panira. Di ba humihina ka mo pag tatlong ninja? Mm-hmm. Game? Game. Kanina pa nakastream eh. Champion Select pa lang nakastream na eh. HDD. Hard drives ang puta. Mga pangalan. LOL parang Pokemon. Dalawang ano? Ay, hindi. Zyra Tris. Ay, Zyra Vayne. Ay, hindi. Zyra Edge sa atin ba? Tapos magtatap si Vayne. Ay, walang jungle. Oo. Ang saya naman. Ay, Si. pala. May smite. Akala ko flash. Di man ako kaya one-on-one yan ni... Wag lang magsasash. Nung last time nag-sash eh, di ba? Oo. Tapos fail pa siya mag-sash. Gulat sash eh. No? Wala pang fear eh. May sash na eh. Gulat ako din eh. Pagka-sash na failure ko, wala na. Sabay trash talk. Sayang yan. Hindi tayo nakabawi. No. Duo lang tayo nun, di ba? Tas rank. King Kaises gamit ko na eh. Sineses ka ba nun? Yun natin, unang talo natin eh. Kaya Neses. Ba't nga ba tayo natalo dun? Merong lane na 20 eh. Maalala. Alam ko AFK eh. May nag-AFK ba? Maalala eh. Limutan ko na. Game. AFK si Snoy. Ayun. Yan. Dami kasi kausap eh. Welcome to Summoner's Rift. To our end. Yes, my master. Pumupost pa eh. Malakas pa 30 rin naman. seconds until minions spawn. Ayun oh, invade oh. Tara, tara. Tara, tara. Feel your fear. Wala akong fear. Doon ba tayo? Ayaw nyo dito? Ay, sige, sige. Diyan na lang. Kunin na lang natin red. Mas smiteless ah. Para mas smite ko yung blue ko. Kala ko Minions have lalabanan natin spawned. sila eh. The end is near. Wag. Ay.
Kaya pala natin. Ay, hindi. Nag-words na nga ta. Ay, hindi. Bumalik na. Anong trip yan? Sama-sama sila oh. Magpupush ata sa top yan eh. Fear me. Oops. Oops. Zyra. Kill. Kill, kill, kill. Ay, kill ba? Lagyan mo sa ano? Sa bush. Yes, my master. Smiteless ah. Oo. Okay na. Nice, nice. Salamat. Fear me. Kinlear nila. Yun nga, oh. Yes nga. I feel your fear. Sige. Fear me. Indeed. Indeed. Kinlear ni ang bait. Naglolo ko graphics ko. The end is near. Bakit? Yung projectile ng mga minions. Mukhang ano. Ano ba yun? Hindi ko alam eh. Bak. Are you afraid? Ano? Flash? Flash? Puro flash icon na kulay green. Ang labo. Sayang. Triple kill sana. I feel your Tako dyan. fear. Ba? To our Game Nessie. Hindi kaya. the end is near. Kinondem ka palayo. Sorry. Muntik na yun. To our end. Wait lang, Snaya. Pa level 4 lang. End. Back muna tayo. Back muna tayo. Yes, my master. Ah. Indeed. Sayang. Ayaw mo mag-mic, Snoy. I feel your fear. First blood. Nice. Ingat sa iya. Ayan na. Wala akong fear. The end is near. Back muna ako. Sama sa Torre. Kawawang Yi. Are you afraid? Pababa na ata si
Word ko na The lang end to. is near. Hindi ko na ano. Clear agad yung words. Games na eh. Go. Fear me. Nag-flash. Boom. Ay! An enemy has been slain. Kala ko di mamamatay eh. I feel your fear. Takong bot. Napapayos na siya. Sige na. Ayun o. I Ay, Sayang. sayang. Bali na. Up na yung blue ko. my master. Yes, my master. Migi pala. Wala. Punta ako dyan. May SS ako. An ally Bah, has been target slain. ako. An enemy has been Hindi ko slain. abot. Naunaan ako sa ano. Sorry. Sige, sige. May red yung Yi kanina. Meron. Ay, wala pala. Kunin ko yung red nila. Ay, meron nga. Meron. Ay, meron. Meron. DR oh. Oo nga eh. Tara, DR. Mamaya na kayo mag-back. Okay. Kaso nakita ata kayo eh. Wala mo siya. SS ako sa mukha yun. Angas oh. Kapal mo nga ako eh. Ayan o. Yak. Ito ka. Patay niya yan. Has been slain. Baka ma-steal. The end is near. Okay, damage. Wawa. Oo nga no. Sorry, Leslie. Tap ka nga pala. Your turret has been destroyed. Wawa. Yun lang. Are you afraid? To our end. Pati yung mid, wala. The end is near. Pag nagpakita si Vayne, patayin natin. SS ang push ka lang. Toyi oh. Are you Scared. Di abot eh. your fear? Yaman na. Ay, shit. Mid. Dito. Patay.
Killing Yun o. Nice. Tore. Your team has destroyed a turret. Good job. An enemy has been slain. Takong bot. Buti na lang may Shen. SS ba? Pwede. Ito na. Sige, harassing. Ito na. Pa-SS, pa-SS. An enemy has been Patay slain. ako. Okay lang. You have been slain. Boom. Hindi na siya gumalaw eh. Alam na niya kay hinat na niya eh. Sorry. Okay lang. Sanay naman akong ganun pumasok eh. Suicide niya eh. Your team has destroyed a Bawi turret. na. Lamang na pala tayo sa tore. Si Vayne gusto ko patayin eh. Nakakatlas na yung Vayne. To our end. Haharasin ko lang. Tap nga tayo. Fear. Sige. Ay, wait lang. Oops. Sakit yan, pre. An enemy has been slain. Rampage. Wawa. Double kill. Gusto mo pa dyan ah. Go. Yes, my Kaya nyo na yan. Pa-drain ako. Ay. Boom. An enemy Yep. has been slain. Kasi yung bot. fear. Wala tayong TP, no? Push na lang natin, tap. Sige. Dalawang tore. Pababa naman si Snoy. The end is near. Papa Snoy. Abot ba? Abot. Dahil pang HP. Uy, alig. Yes, my master. Basag na to. Fear ko na lang lalabas. Oops. Kita ko yun. Fear me. Your team has Isa pa? destroyed a turret. Isa pa, Tris na Ah. yan. Ay, si. Killing spree. Oops. Eps. Pain. Save me. Okay na. Pwede ko SSan kung gusto nyo. I feel your Check natin yung blue. Sige, Wala check na. ko. Ito. Ay, kita ko. Wag na, pre. Harded Sige. ata. Punta na ako sa bot. Ito. The end is near. Go. Dominating. Nice. Hindi na pala kailangan. Back na ako ah. Back na ako talaga. Yun lang, naiwan ko yung... Dito. Your turret has been destroyed. DR na lang, Di abot. DR. Ay! You have Di been abot. slain. Sorry. Nag-back bigla. Sorry, Leslie. My bad. Yun oh. May backup oh. Si. Saan pupunta yun? DR meron na. Kunin ko lang blue DR tayo. Yun oh. Double Yun kill. oh. Legendary. An ally has been slain. To our Pakipink. end. Okay. Ay.
sige. Payag ka nun. Tinalunan ka. Bawian natin. Are you afraid? Tara, tinutulak ko lang. Tara. Nagtitipi oh. Fear me. Papabol nga. You know. Boom! Wala akong SS SS siya bigla eh. Legendary. Oops. Rampage. Wow. Are you Tara, TR. afraid? Wala nang jungle. Iniwan mo lane mo, Leslie. Yun, The meron. end is near. Oops. Huli ako. Backfly ba? Babol, yun no? Eh, nag-flash. Eh si, Back na. yun oh. Palag. May SS na ulit yun. Huli ka. An Ay! enemy has been slain. Tristana, kita You ko. have been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. Nice. Enemy Ay. triple Wala. Sorry. Nakapag-ward ba si Zyra? Bago siya nag-flash kanina. Kita tayo eh. Siguro. Baka warded na kanina pa. Tulot ako. Fear me. I feel your fear. Dami sa mid. Alig, red. The end is near. Uy. Kita akong mid. Back konti. Back. Ay. Fear me. Pwede ko mag-play kahit sobrang layo. Yung shadow ko na bago, yung ulti. What? Like na nasa baba. Baba tsaka top. Ano ba? team has destroyed a turret. Ako nakita ko sa YouTube yung nag-teleport, tapos bumili ng zombie. Has destroyed a turret. Pero iba naman yung farm, dyan na kami na-apply. Iba yung farm. Your team has Hindi na destroyed sa a malapit. turret. Isang bagal yung shadow ko. Hindi na instant. Si Vayne nagsosolo. Pinabagal. Ikutan natin. Ay, Kasi basta lang ako dito siya. Hindi mo Bot. Ay, okay lang pala. Nazone niya na ako, pre ah. sige. Yung pala kanina lang dito. Nagka-argue lang dito na dito. The end is near. Nati-word na yung word ko.
Split pushy. Diretsay na lang. Fear me. 1 minute. Ay, hindi. Mga 2 minutes, Dragon. Hindi ko na orasan. To our Oras. end. 17, 18, 24, Dragon. An enemy has been Nice. slain. I feel your fear. Legendary. Layo. Siya yung bago na dito. Ano mas gusto ko na pag-breaking? Ang pangit mo daw. Kaya mo suntukan. I feel your fear. Legendary. Oops. Shut down. Yun lang. The end is near. Baliw daw. Taga-sang ka. Taga-kondo. Sabi na eh. Has destroyed a turret. Baka wala. Kaya sa Dito ka din. Ay, Ay. nintay ko yung Dragon. Eh. Lapit na eh. ano yung pagkakagay ko? 10 seconds, DR. Ano ba ang nature na ano? Mapataas. Kunin nyo na yan. Ako na bahala sa DR. Blue buff naman ako. Ano yung special effect ng pag-weakness na palaban mo? Parang magic lang. Parang magic lang. Kasi may ibang dito na magic namin dito. Yay. Siguro parang elemental. Dati di ka laro na tayo. Oo, hindi ko naman yung SP. Attack ng SP. Go. Akala ko parang ano yun. An enemy has been Grabe slain. na grabe siya. I feel Ay, no. your fear. Kanina ako. Magpa-flash. Dati bawal pag doon sa Your team has destroyed a turret. Saka lang parang maganda yung point. Diyan ako, diyan ako. Enemy has been slain. Grabe. wow! Double kill. Shut down. Pangit mo. Palag, Alessi, palag. Dito, oh. You have slain an enemy. An ally has been slain. Double kill. Uy, help. Oops. Habol. Your team has Dito, 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 destroyed Kay. a turret. Ay, The enemy's inhibitor has respawned. The end is near. oy. Oy. Patay ka. Barrier. Whee. Kaya hindi. Hindi ako sanay. Nine. Palitan ko. Fear me. Hindi, palitan. Red buff, oh. Baran. Oh, sige, tara. I-red buff naman ako eh. Kaso mawawala na. Kunin mo na. Yes, my master. Sayang. Dalawang ninja, oh. Do.
matapang. La. La, takbo Zyra. Oops. May nag-arcane siya. Naramdaman ko rin. Full ako. Hindi abot. Loko. Oop. Feel your fear. Ay! 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 Baka. Game. The end is near. Bawal bumak. Your team has destroyed a turret. Wala, wala na magawa. Wala. Your team has destroyed an inhibitor. The end is near. Your team has destroyed Sino an sa top lane inhibitor. who's now? Wait, what the fuck? What's their line of sight? An enemy has been slain. Wawa. An enemy has been slain. Fuck na! Billion plus? An ally has been slain. Killing spree. Fear me. Grabe si Alig, asim mo. Padrain. Ay, Your team has destroyed an inhibitor. namamatay agad. Diyan na si E. Tara, patay na si E. Nag-iisang lalabas eh. Yes, my master. Ayan na si E. Ay, Buhay na eh. diyan na si Tris eh. Pak mo na. Galit na galit eh. Hey. Bobo, hey. Wala siyang masabi. Sungit. Bye-bye. Bye-bye. Bison, Bison, Bison. Yay, 428 AP. Tama. Nice one. I feel your fear. The end is near. Grabe ang katikot rin. Ngayon ko na lang ulit na papagrapal dun kay Fidel. End. Haha, flash. Flash. Ayun si E. Fear me. Bobo, ba't ako nandito? What? Magic. Aray, aray. The Yes, end oh. is near. Laka, ginagawa mo dyan. Laka. Arcane Shift. Whoop. An enemy has been slain. Rampage. Your team has destroyed a Ah, turret. naipit ako. Swerte. Your team has destroyed a turret. Unstoppable. Pangit po. Victory! Ay, 3 beses ako namatay. Ang lungkot. Change player.